أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda honda mwe Komor makatika ondo njitamkao yinu anu wajihundo bonzene Komor wakomori watukufu ikao nganyi haru mwa mabehewa ya kizihiro rangu honda ni hata bonze rimombe yao ni umdumle na afya na unono ya ureje harumwe makazi ya daima. Kwezi wanama wa Komori masuja ikao nganyi haru mwa mabehewa ya prison ranguwe zisiwazozi za Komor hatonda shesuashane shamaori wanazoni wa Komor tuama ya leo na maudu ya hensi ya hatu mjiunda wa harumwe dunia kamil mdai mahususu wa huwa na anyasi wanazoni wa leo harumwe ya Senegal gari msalimu yoni rimombe ni unsomo mwema wadaima wa hundrema vuna ya hensi ya hatu wanama wa Komorika ondo mnidungawe makatianu anu wajo hundunga baada banu gamo mtosoni heki kawaida ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sikusudia usiku leo yinu baada wakati jerongo mbabi harma masala ya husana nensi ya hatu no wakazi wa hensi ya Komor nongweka o karna uparozilawa karna uziransi hozirongoa benge kaitsinadi shayo wajibu kwa kati uja ukarire ngowe ngarjorongo ambabi rehezeleji. Skwalewo inu tsijabanu hamada za toramo za vunzamo za mwana mkomori njenju sembabileji husiana neze tabuikao wenji wa hatu si wa Komori ngarizenshio. Skansibanu skwalewo inu hamada ya handani jo husiana ne mwana shewatu mwana nyasi journalisti mwana nyasi ubedi la himshangama naijana wa mahamisha chikabisa mjuwao kaya karitina mempa mahamili banu ndo ya kautimizmaha 25. Sijabanu njendongo mbabi husuzeno ngoza mhunda nezimu ndao ne sababu ikao do yamba hazingarwa nizo sisiruo nao zalaya imadabili ngamjobira harma ujimlifu waeze habari zijirio bonsi juu husiana no andu ikao ndo arengensinu otage ribenu mbabi ile torwamo lahezi jiriyo wana wakomori no wakomori hata mpakale oyinu watoshindo buematu nana wajua wezijiriyo shawarengoka fuefiniha hawana faida nafsia imadararu ngamjonji mbabi haruma nusu ya mashawiri ya uonesa le torwamo lahe Komor ubahanika ondo la waswili ni sababu nuzul ya hezano ngozinu bengwa wenjingo ambao kaya haurironize henulo nafikira nenulo mtaalamu nende bonsi juu ilirwa onesoka banu zanongotsi ndo alobonzo henda kwa londani ujuzi ngondo uwa hatanga bwashiza ujuzi hanasirlo bonze ebenge masala yonga joni hansi ban wajibu ngamjorongoa haruma dakika mengo miraru o winji mengo minena nsana kwezi wanama watukufu wa Komor hamande linazamba mwishale jimbweka ondo na likazabo abaha lahemu watu mbanzi mashuruwa hensi ya hatu amedilher ya kahonesa le tuaro amolahe Komor rangwa katira renga uhuru hateje honde leo wahejungo nesokaya kabatsi shawiri la mrula muha tsimpake nsubirekeza ya maskitifu mahu haukeka rasuli harumadara jahamanda hiyo kamjota slogano nesokaya yengeba kamdai wado tolo harumao wandu wakao resiste harumambi ambese abo wa Komori ndo ajokawa hundu ye prix Nobel ya he o wandu ikaongwa resiste yo harumaze tabu za dunia amfikiru kaya regioni kiwa ha resistance yo kaya sindo kangari subiri yao ha imani shando kaya ngari subiri yao ha santima za ukawo ide karibu woide mwana woinde jao vengeza nongezo pia sababisha makatamdingo jitse sana onesa ukayambe sebane ngeba ka ye prix Nobel yo ya ho andu kaongwa sta miliona mbi weka kwa ajuha weshemeza mbese Komori jokarnikio hauta parenthèse
kwezi wa Komoro watukufu garijauka ya mananyasi manashe watu wenji wa hatu manahanyu ni wasaya hata nusu wa mju wa hanyu ubejila himshangama ge haruma ya magoba ya moroni karna uja uwaza wala karna hamba ukaya yabozi siza yabo haukao manadamu ufanyo bwana uwanwe jihadi shahazi shazo maskitifu uharuma yensi kamili haruma katikao karinado jabanure jibamba masamba ya ukayangalinda wafanywa ndongo zindwa jina haruma nruwani tsotsinda zinuwizo shayo wajibu haruma heni mwanamkomori ulona tarwa mola hensi yae nuhuria wa heni mzimandasi ya doju saleji haina wakati ndongo hamanda zinu zijo ujiri ili wala wafikirio kaya ngwarengao ze haki zahe mwanamkomori wezirendo kaya ndo za hao washinde wajuo kaya balango uharumwa unyuma wa hesharia ngwendao yaboyo wajibu kama katiruwa ndongo hamanda zinu rike karlala barjauka ubeidi wa yimrikao ngena wanaanya wahazi hamandae wenji ngarijuwao kaya bonsi juu kwa tustehi ila valeri ya hao na ula mjibali wa hao do manekao gamjodo no washashi ndo watabishi wao harumaze hazizini shengo wanadamu wanungu adunga wo harumaze nzia hamande helu beidi ya dungao gamfikiru kambe sewa jodo fungwa kume henu siku shemane tsingonda undriho kaya uwo beidi na mana nyamdwa jina wakati hata wakati wajo utambishi wa hau watolwa muhazini hau watolwa harumaindini mafaiza asulo solala hula hujara kado wana zitambu ya kabziona dabo yakawa ondo wasubutoa hezaleji waonesa wamba watinauria watina masusi ndia kojwamba mrujifanyisho hazi kao beidi katsi haruma sinde haruma ya luwatwani ti haruma television nationali shao beidi ngujirumishiho donc yabonge no huria wa hahe daima ya hamba izo afikirio shahata wanu walo haruma ze television privé ne ze radio privé no onsi pia ngabo nusu ya hao walo haruma su control ya ukaya ngondo efanya kwezi na ufaria na urumilwa wana ndongo watiti yode maneka okazi kirutsanganya uharumwe ma journalisti wa Komor wakahinye radio na ukayale wo mzima ye komelwa onsi pia wende kinyu wende hinye maudu wakai conseil de ministre wakaka wende wo shawe parabahanu fulani waende hinye wakaka wende kejajo parotsokiri ukayanga si harmansi ya demokrasi ngarambao na liberte shaka memu ikandongo jazinu zitushe fond wa wakati kao wanrufanya rebellion taboko sijwa hona usukani wa masiwa bengenga jojo wazanu usukao ngwa jo wakati ba wende wanongono wa masihu ili wa haraye shao unji wa hawe kama bango afanya ndongo jo fani wakati rakahona sendika ze kabo nsijura za mafundi raza nongo zindwa jina ikawa mbango wa greve osiwo no kaze nongo zo fanishia habahati mbi wakati ujamui na abo ujaharuma wakati mziro wakenunde mbeu inunde twamaya inde generation yumbao kayanganzo ikele o ijerenge maudu risarandi so shagwa railo wakati wejaja ebenge nongo hamanda izo zone samaskitifu uzo uhoza ikawa nazijana hamada asingaro noze nongo izo yo wajibu ridoju saleji ili rido shelezi za wala na nyasi karitso shelo wazee wa wajua wezo warendao walone nsilo weru mauhela nzao ngare shelezi za wanu wananyasi rakansize banzima no haritendea muklasini wajuo kaze nongozi birozinu insi haki ano watu ndeshaba hawenda muklasini sha walonaye fikra yansi walona watwanyo kabanu wajonza wanienzi waelewo kabanu wakati uja ukema na mkomori ya elewe ya jusema tu ya uone mwana mjirani uojana raso maharume tarehi ukayarika usaidia ukabaka ujawandubo nsijuwe renga formation ukabaka ufanya handongo zinji harumale barazi kabla wakomori wana wakomori washinde wajoka leo kariti na tishohuza tishahula shahula nswamba shahula shashokarile ko jwamba upa jirani hauruze yaboye nsi yohamba yuhondo bwa simbi ngema na mkomori ngo konsujo uja urithi ndongo hindi haubaki harumale suala la ubeidi ukazi ndizo wizati ngo zamba yefungwa bedira imshangama uharumaze ngo kaundo za mzingara rao na oiprocureri wanrabo yakahamba juzi haeleza ukayabanda umfungwahe ula yakayatolwa yakaudwambilo kendea puente ubeidi ya jamba kanahenda aboko kasuona namna hema sulahe mahakame hela dio
karjwao kaya wajiri mbihanyo bo haribanu wae na umedi msaidie he suala ya husiana na gouverneur Fazil senongo zilazi tambihanyo bedi hola wabala hajatse na hakazando nondo yangala haukayo beidi halamato wazenongo pia hata hukumu umedi msaidie harumandongo za mali neze haza fanyo ndani ya inandongo zinji karitu jua wale mwanae nizo ndizo rcho hamba wonokakere mana uyare jezo magobani ukaya yo punition na kwa tujo kabala heni mwanadamu watu ania heni wakati wa mfunga balandu wakati wa mheza daraja wa mnikamvu ila demane kama katime njata mwana ndwambilo kamruka mreme haukeni wakati wa mrema balosa humba mvu wenge banu wafanyao kabanuze correction ndo urenga ndo wafunge bure haukeni afungwa hayarenda uongo joka harendembi hafungwa shaheni afungwa hayatsurenda woro harmu wanadamu wa mangali yao roho harmu wa wandu wanshowe nae kojo ambaye binafsi yehono kabala humdulume daraki yahe ye ushukura Mwenyezi Mungu kabala humbunguziza ndongo zinchi ibengeri kanzaro ne sokaya ubeidi jomkino kwa nadamu wanwasa wale mwana heze ndongo hizo ubeidi ngemkinao kaya heze ndongo ya zamba za husiana nema fura yokaya nga jokta waba na mfumo haposto ikao haifanya ni publication yafanya harumwa ye telefoni ya harumwe page yahe ye miri ya Facebook yahe nga sina pepre de baden swabile hoyo zingaro haone saukaya jomkini haba na mfumo baketwarwamo la mafura ajawa fanya conference de presse waone saukaya riwa para hidrokarbiri wa procureur wa homo wa chevi ende hamba ukayari haparai ho directori hamrasira ukayangabo milioni na milioni za mafura zilo yabo zijotosha shari jaro nobala wa communique ya tola wanao wao wano hidrokarbiri wakahone sokaya wanduware nsiletoro amolo enda mbio kaino mkini hamrake na juma litri fulani batsi hali yabwe mafuranga johuja yaboze nongo wizonga zijire mawo zinuzo kangabo mafura nangabo menji ya lonzu wani nangabo ya longa zijajo usifize walo dele stajeni wakati hukumla okaya hasibabu ndokaka batsi mafura wajoane sokaya mamwe ngwa yao hidrokarbiri ba hidrokarbiri ngo yo mamwe donko eno arungo sanctiono na nyao ilo swala la heze societe ngardon jiapre Charles ala ulo la baby yanzo afungwa gali justifio ka baby amba kweli parce que kabati namna ya système ya logistique iloti handa hydrocarbures wa gérer logistique ya mafura wa arma station wa jamba ukabo ngabo problem technique ya logistique de mane mafurato no ye kweli kabati mafura bonsiju haukenge mafura ngayo karja jonezi jirole o moroni inge mafura ngayo communiquer wa itoa ila ke jajonde halila ya udo tartibisho wa Komori ne maranyi ya no limite harumwe consommation ya mafura ya heni mzima ndao ukakeno mkini hamra kena bidola 60 litri yatiniwa kena mkini hamra fanye jau ngondo harumwa station ngondo ngabo station zitsona ngondo mahala hundu wa jazata ndo bahi hata wanu wandu wa reza wasawazi ndu wanisoyo za mvuraki yabo mrungo leo kaya ze condition pia za ubedi ya hamba ubedi kajamandabu ubedi ngene droit protéger mri amnike information yonde droit ya haya kihazi shaubeidi ngazi justifio kaze nongwe kande zahe mafura ubeidi hamba kweli yekangwa atsungo hanza wa mndenge habo yaka waleme wabo yatoze kweli nao wajansu kaze kwelo hao juu zirende hendo ndrabo zirende kweli yonga mjojo mfungo ubeidi womrikao upande wangu wa monoka yambe seha na silando ukawo mri yaka usomani fundi akawo mnashoni wa Abdalla Abdu Hasani Agwa na karina ushindo waza zena mna Abdalla yafungwa hate jehonde leo haki ibenge yabo yeye yoti nongwe kao ngai mshangazao akawo mru yasa ya hanwa ya elewa ya jua wezo afanyao ya baki harumwe haki ya joka le kalima mwanadamu ya lamba ilo deli mfungao deli mfunguao yaboka na ujaure jedingoni na kalima ya hamba na sisi sonsi pia siwandikao ngaranzoze kweli no usibuzi wa hionsi gasidingoni mwema na nyasu bedila himshangama karina ndongozo jofanya itoti ndizo Mwenyezi Mungu yambari ngombe shangari kubalio kaya ubeido bahanu ya zingara zenongo yambo pia nge haruma haki haukanga zijustifieyo zitendwa wizonde zione sao nande zajiri leo mzio nao rangwema njo kupewao ni wakati rangwema bido ya lo haruma senzi ya zamoroni rangwema gari yesa we mafuro monziani ranguze stasosto na mafuro ne komunike watu wao hidrokarbiru waonesa neletwarwamo la ulo limite ye kantite yahe mafura ya mrujo unikiwa yabo hizo pia hizo mengo ni mweze sinyizi kaone soka ya shehinru kashiti shinji karichujo kanga obari ninga jao
sha ikande zenongo hizo de zenongo beidi ya hamba na sisi ngasindai kwezi wanama hautsahansike mle tikanzano nesembabi upande huo wa beidi ilirionese soutien ya hatu rionese zekwedi endongo ya bili ndo kaya tikanzani njembabi harima zenongo za husiana ne zenongo za husuye serikali ya Komor zenongo warenda wensi ya Komor lezo kaya banu wa Komoringo hapo wenji kao wojelezo kaya kwatswe lewa enamna zenongo za hensi zendao yokabati namna mndu ya bilie lewe enamna hensi endao itoti ndo tona zenongo wandu warengensi atu otaji warendao haina wakati walomba abahanu watulwa ikombe hauwakazo ampulu haubanzo wa fanywa mbandongo tsoka yonsi wa mtseyo wa hema ministri waonsi pia mtiyo otodungana wadzima nema director general hao na haina mritoka yonsi ya himilegwa nzima ilfonsi pia rekangwa rengwa mvionde mwali rekango ndonzuwani rekando harima shesu wa shangazi jahar mabavu wonsi pia ngwatingondi habu edera ndio wiyo yaponga unesao kaya inu sirikali ya unaju na urenga gute shainu sirikali watu alila wensi ya Komor haukayake jajo mkiniha haukari mazensi zinu siwona hato wandrika wambe sewo hone hamakati menji uharmaze inauguration wana ndongo wao waoma mera waoma prefet shawaziri wotsi mbikao ni bahanu yotso jwahone hajau bahari hesha barika la kazo abahanu lanzol tilamaji hauhe shampuli ya kazo abahanu yanzo yunihe hauhe shabahanu watroswanzi yabanzo bonde gari waziri weyeti twenda heni mbabahanu au contraire homala waziri akoneha yodo mala hulwe mihima miziro wa Komori wanzo wa mone shatindo mahale kao haro wa Komori wajifanyaze haziza hao wawende wajiprocureze projet zila ngwanzonde wabaema tso wa Komori kama bala ondo wazifani na hizo projet za mabavu za miji wajifanyao shanga monao wajiribaya oharuma yedimani washiliabo nyumeni banu gasina nsunda ruza mpira za tula magari mahala wako za wandu walonyumba za sakajewa karijaone waziri wa habari za ndani afanya msafara endarmwe mijienda wa habari karijaona procureur ya henda yuhenda atunda zenongo hizo ngabo wandu olwao uhifahari mwemiji watsinzo wao yuhondo mala bokobo jiri makafa bofanya déplacement ya waziri au dhamana wasui hau dhamana wa ili hau waziri wa mpira wa sport ani hula mahaleka ongwali ndo haku ili wake karibune maranya wa wasutene wa epole harmaze difficulté ka ndo azienshio quotidien wa rassuire wa jueze tambu za hao rekango ajoka wa jula shawiri rekako anokondi landa azisha au moins ikenyumeni banishe ranyambo kaya kwa japaro na presida wa daula rangon simunji wolo mji hata mpaka leo yenda iho yuko Komori honde shesu wa shangazi ja yabunga sina besera ngumi 1975 leo hata yadwambo kaya rjo utajia azali ya jehunu bakaba japaro jara isiunu yabanu raisi uka karbone maran yaji itotindo wakurubi ya harumeze taabu wakati waka ujiru pepo waka msiza miji yaka upuhatoli waka mahalandu waka ulela nziani ratu paro na tiwaziri wa bundu tiwaziri wa husana na mali timritoka yonti ya sione ya juwa za difficulties lono wandu wao ya ona ze degaza fanyishiha shawongwa jo suteneana bahunundo mjina shehani ngarjo henda hunundo mjina belu ngarjo henda ha solidarite ya wanzani shaula namna yojika wake ya proximite ne maranya iliwa jose tambuza wando kwa zishindi vengabo de mana na nzoni mweleze nukaya watike mrujo paro jita harma tabu zaudo fikru kabano wandu wanu zenongo wafanyo zinu wandu wareme masamba hauma hoti ngari juwao zenongo wandu wanu wazipanga wazifani na sisi ngara nzori weleze ukaya ze projet zahe miji ya hatu wendo wezi zubia wezi renga kimvu wanzeke bada ukari wono Mananyasi Ortega hatiye projet yahe pare ila yanzo ifanyo anzuan ruono hata egwa nzima wende iho numeni banu haruma visit ya honda waone pare iyo yo pare kaonga rjao mri ayandisa ne zetabu za hayo no msahwema lomo ne jau ne misada ula Ortega leo jana ruono haruma mji wa Fumbuni haruwa kwenda wafanye ndushamba o pre-inauguration yo sata sikarja paro iwon haukari mbabalu kumaninde ulindo agenda ya inaugure balara hako aja inaugure bala kwenda wawo nani balangu afungwa la uzao inamna wajoko udunge nzia wende neheli wajoko hanseziri neheli wajoko heli haze gute donc ye projet ilange mkina ukaila projet ya kandiswani Fumbuni walona zala hao kini hawata balanga bonongo moni hulara hasto julo ando shange jomkino kale zailo lihuziwa
aparama shantsanzante linisha mtsingo ishia tizishia tsulitsizi tundu aparamange mkinoka bala belunga harma systemu bala uzale zalila harma mzungu wona ngarujoka ze projet za Komor yekamru wa serikali kati actionnaire uharuma zenongo hizo sinongo kauzo honale jua haukayangwa ile wao kaya zemaliza hao nezenongo zao kazitina rentabilité itsotilo tsokaya wanje harma banki wa kema actionnaire hawanje harma mrulo na shirika nzabwe bonsiju ili wado hundai paria hao yabo nole shirika liba kibonsiju shangara nzori weleze nongo ikao wowo kwa tushindelewa ukabanu ba Komori mtitsodo bezarere mama hotse karo no projet fanywa bonsiju baro no zinji ronwe projet ya hepeshi ya école de pêche zenyu bezozi fanywa zenyungu zambara mfuza kanza zionso ikoni bwa wahale jumba hilo lendata abahambe selrende ha jumba la wanrwambe swati ngotsabu haiho riwonwe majumba ya wahab riwonwe la pitali ya nzuani ya juzi ya filme wa boraka honesiwa mangabi na mangabi zifanyi hao riwonwe mimotera ya hulwa riwono uo mwenje wakanza utilwa wa bitwaye magobarini ye urudanda ye mrutsi mrumenji de mruo iwae kartuvumbu wandu jina ye zirudanda huu haukabanu ye Mkomori yena dzitso fubi ye kanza yaone hule ye kanza alo fikiri ye suivi ya heze nongo kaundo ya fanyao shayetso ono akatula uo na banu ndongotsi de kamro ono katikati jemali jisao lijorwa repare mro alulu ya entretien yele minye hemro shindale kezenge bonsiju yeze PS ho zagiza ngojo ko zagizanda ye mafura yotsoti ya uzungule mro ningojo kaya ngojo shinda uyajaza ukanga magarikao ifo ya jaira ngunga ya rule zenongo izo pia sikari wono ibenge banwe manason pia sinusu ya hatu boko sikar jure makotsi harmaze projet zinu zija bonsiju hamanda nya hema pano soleri monawe yanu banondo ngotsi de kema parla alende akaziwa harmwa wandala wa fumbuni haunzuani do uyadunga heli ya joka ufonksione bala ne suivi ne entretien ya hayo hakabanu bojo rope po ya juha banu yala amade heli ya leziwa ya latima panweka yabo makati hata yo jwaka kaende banu heli msingono mwenje unwa majuma rendao makati namba kabatigazwa likotsu henda mtisorengo kari mwamba ila jua yapo jua lo bure yabo lazima mwenje wende ngabo conditions zinjiba lekao ngizo favorable kaneka kaziti yabo omanje uwo konojo kaya eske ngabo wanada mu ma technicien nezemali za ho wandu wodenda hula henu siku wenda wetu ndezi ndu hizo no dunge suivi kwa jowe zikaza worenga kontra ya mwaha hawarenge kontra ya mwizi wa suive ili waribaye matso omanje wende shao mdaza nongozi jazika uha abo bahi benge banu wandu atitsobeza wari memahotsa ukabanze nongotsi ndazila jwanza zenjema jebonsiju joshukurieni ndongo njema zanje armwe dunia zike harmwe ensi sha yendongotsi ndiyo yeshandeesha de suivi ya heze nongozila ni entretien ya hazo haukaya wandu wenji wakawenda haba wafanya ze projet zila walandu wanzonde mkati wa mali watoma bushoni izo kabati mrutuziju akabati mana Mkomori utuziju ngazi habiliwao makati menji ukaza appel d'offre zifanywao kazitu hende namna yabidi kazitu ni kwa mashirika wa merite shangazi ni kwao wanzani na famii na hizo tinongo kao ibidi zidunge zila norme kao ngizo harumaze hazika ndo zanzozi kebonsiju ebengele okamdo shizana na mzungu hauhende habala mwanzani wahe hasibabu kaya badala yo hula mapano jana gujo muliza mengo mitanu ya mbeti hulu jana ili yarenge mapesa hemengo mitano atoposhoni haubadala yofanya deviambe ndu fulani ngwa joishili anafanya fulani bangu jonda mkatio fulani izo ndeze mbiwezi njizifanyi wao no wandu walio harmensi ya hatu warengensi hatu otage shaoti wandu walo na hamu nionsi na mtsorambi ya proje nzima ya afanyi habonsi juu ya tene hata mpakale oyinu irehemlwao mtito amba ndabwazali juu na ritroniki wa proje yonge joka projerar Shabalata University mbabalu kumani yamba haibwa 2002 ila yengeti ndabu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ya jayengeza mbabize likoli zila vaheola jabala yatene yafanya nongo fulani ngamfikiruka ya abo hajoka hajale oka jazunda show nji wa hazo zoto la sewaba na mtona bahate mbali selise tsaile vujao na mwone ministeri ya education nationale na mwoneze ministeri zinjizo kazi japarwa menaje watarangizo kazitilo mwenji yabo ngamwona ngabo mvua ngabo warengweziri wado de place wekansi bavuni ze plafo zazo pia ziolo na mjiemon ngamjonda haru mabiro abata kamna hunda zirizili mrungure ngu kabiso abiro bahingu imo yewa ondo andumlida ukako elize projet zinu zilunga nono wakati ikawe zo projet makati zanzo mapesa menji he entretien hazo ukayaba nono ngotsi de kaulezindu banuho wa hayo handa haraka
shando mlekezo no mtoze sana za ndani emengeri kanzare lezo wa Komoro ukayabanu wandu warengensi inu wanandu wajipanga wajuao kwa Komoro waivuze roho hao kwa tu wanza kwa tina namne nroaji toti ndo tokabao izo wadhumania ndo kebenge kamturanza shakari tina ndo gorjo mhansi bani toti tambundufu yo wajoka utabihanda wa dasi maranya no wajao wanzo warengensi yode mane kao henu siku sifshemeza juzi tizone saba anunga mzirejei haruma makali mabati zanziha simone sanukaye edene ya hensi ya hatubonzee isangyo haruma 124 miliari ya oma pese kao hato wandua kao ripata ngwa jusozi sowe shemeza wa uzise yanu yendenda yebwa fanyi handazi ye proje ndai bileo yende ya homsomo yende ya heledima yende ya holozi yende ya honono ye proje ndai bimwa na Mkomori ya joka ujire mama samba ukaya ze 124 miliari hizo ikawo entre 2017 na 2018 zika 90 miliari nde denera kaniyo risarija abora hata kajatimize 2021 pia bana 2019 iyode ya 2019 shabo kartu juaba anu honra 2021 joko kendini rasarilo haruma 124 miliari za dene det exterieur ritso juema pesa ya rumilwanda babi na budget henu sikuiti ngo uheya ya loi de financer kange voto e budget isayani sasa miliari abaika 113 miliari yeze malizinu pia na banki za abaya na societe zendo amfaiti nezo societe d'etat tizo zambilokaya mamwengwa yao hydrocarburingo yo mamwe pa combien de milliards bahe hydrocarburingo ilo ni mamwe haukaya hindi hata wala wandu walonema shirika waende sao zila wasomamo likoli waziridingoni wadiwazo kaambilokaya mrukado renga shirika mrieli fanya hama mwanzana au fami wajabongwa tsingorenge mafurawe patsan wajabongwa birorenga gazualiwe hulizan wajabongwa orengo mwenjeo ni heli wanzao ulangurengwe telefona para ulaya ngula ulema nahe ngula ulema nzanba hamba directory ya ujopara wandu wao pia ngwafanya msaja jauo zanongozo pia zejaze yanda zeyemara ya ukatsindao wo ngwa ona bezo na hao ya ufanya zuanzao shezo pia ngazirejo ya mara ya ukaude mapesa maranya dendo elibaze consommation hizo badala ya investise harmonongo fulani si wandu hemi jinze no wandu watabi hao wavuriziwa wandu kwa tulibwa ngamushoka kabati wandu arengo hazini c'est normal parce que zemalizajo to wazitie zifanya ndo hazi zirengwa zibewa harma ndongo za consommation kao izonoge kao izo hani mretu to zifanya kuna tojo kabiro utorenga telefoni ulale abo masihu haudo bale famio jobiro masihu we para Ulaya na Marekani no pasizana telefoni na unikana credit hamamri kao lila shirika la hao zonongo zopyangizo bonsi juu kabati mruju sosha hitwangalia mriendo longwa mdungwa blokae wewe juzitita mafoto banu bwa Komoro ya husiana neze habari za heze nkudi ziliyoshindwa shambani kabandu banwana indisonjibu kayora ngumwinyi emunyomi ndiko kujamba wo gouverneur shawotsi munyi barakajo amba mtujina madami banu si swandu wa kritiko banu bajuziti kritike banu mriaka unikwale shirika la mamwe sambilo kali balanga mdeyo mitsi doda mndu nafsia mimi ngamvumbo madhoamana shaheni mrulo na titri ya uranya weka tinazoambiwa wonge na nongo nukonga mandasi shabano andurwa hukumu banu zinu isimu za madhoamana yabo henulo dhamana le jojibu shawera nyahamanda miongo jibambe kwa hata kutona to mwenje wa uli obiro kukahamanda miraku kuumu hawadaza ibenge juzi titama foto banu hahone saze tabu kaya banu kweli ye Komori inu system ikaonge bidio ambesema hajana na ritsonde iho hauto kayarike yabo shana ronde iho hemaha shanga mone soka ya yensingyo bale sitama foto yabo ya hone soka zesura za Moroni mahala jema haburi ya Moroni ya hunishindo nshambani uhea bala plasi baloze banki za hatu hendo harmwe posto ya mbani ijoka henda ato prison wandu pia izode zeluye kao zo visite wane maturisti no wandu wajuarengeze madi na mahala hama volo harenge posto nationali ondao mala fulani hulome kibala walo alliance franco-comorienne kote baloze nongozila pia hula mahale kao zembana kiki yafanyao yena ye mwana nyafata huo toa ni mjamoroni ni mrake shefu na watu angalia ikakwa tuzifanya kinsi na watu zifanya kimji Benga bombira ntina mafoto ya Marseille bano hata Ulaya bano hata malazi nkudi piangizo sheka huntina foto la Marseille au la Paris la nkudi ngo Jordan ntina foto lo Champs-Élysées yena mditina foto la Moroni lijoka hone sambaba hanu walo woka ya mwanadamu mjeni ebirangu jono kenu kapitali baizo ndabeka huntina
la banlieue ya Paris haunti nalo 18e haunti na mahalo 20e shanga mjoti nalo 5e ngamjoti nalo Champs-Élysées ngamjoti nalo premier arrondissement ngamjoti na mahaleka wami neo nanga mjono kao mala huningo hobiriha ra Lyon ra Paris ra Marseille henu andu hana lieu symbolique okaya wenda touristi fwabire haurahafu ha mahaleka ngondo ya visite yeko morina mronesi nabo tukaze malika zitse mnansinge mtitizo ndabo ze miliarwando ao wajiprocure aloni zo armendi nyao zele ze maliza hatu panori anza leo bahanu joba hanu bambalo balingo feto effet de l'indépendance lona mahamengo mine na mine itsambo banu balabo amenager wa quand même ze potozaje ozila zitolo bala hata ile ikobidike bala ye ministère ya éducation ipulwa balabo hansiwa Imam Shafi'i balalo bakobidike ministère de l'éducation le wende hansiwa ilishe wanza shilekeziwa shirazewa lekafulila litolwa zem kulizila zitolwa watilwa pave bonsibala wawalwa mnara ujoka symbolique wanziwe madzina wandu walengo independence mfano hutilwa mwenje ya drapo yatu ikazwabala helikawe ni mjenu jobira ya lozi sokae banu bahanwindi shango biro banu balango fikiri na balando bahanu bajokoja bakefete ya uhuru balando bahanu wasowema ulida ya hensi balando bahanu walondongozi balando balozi administration za hionsi ye financing obala ye palais du peuple aye kusamahani ye wanabonge wa heshesu washangazi jango obala ye ministeri ya education obala ye justice obala ye fopungi obala halafuje bala unde obahanu balado bahanu senare ndori himisonsi pia riezale jimbo la Taifa ngabwenda mnaila yabo 2 jours avant ya he independence wandungo ndo bala hele ye fete wandungo ndo wadoli mamarunkuno alaza hatu wandua joa ne kwatunda banua hima halafunga manzo mlitine ukayabo uiba nusengo kaziti komoriba na mwende Ethiopia na mwende Somali na mtsolema aone homala wakaze tabunku wakaze geri mdama hana maha haruma tabu ya shida mwende maoneze nsizo heli kao hatangizondra hafu rahane zensi za ula ngeba nyitso jodoko pazembi kamna paroko pazenjema yebanu za barindi ni ntitwamba kabanu mimizo na ba ntitwamba kambabalu kumani personnellement ndo ati jolo amba mjifocalize haruma mduno ngaritingo hambe general ya hensi ya hatu eli ndio generalite okaya yebanu za barindi ni ritsona mbaba hanu moroni ye capital ya hensi ya hatu ya mrujojo kaya ngudunge ale yinu ya onokaya yinu avenue kao weja mjena mjojo humbali ya nelegarle hangu nifanye sambla ni mbitse huniaoni za maflori za walonzi yani zidrapo surtout bahanu jaba la place de l'indépendance minchole wa pourquoi ndo watso zingaro guguru wa hanso ndo etsabu shabala haruma katika ngabo terezo tsabu shioma la pia za barindi na ministeri la ilobo haribala ya sata ya wola itopulwa bala yatso habanu yakaziwa wandu waraze warejodi ngoni hula hulio ye ndini les impôts wandu wapo nyumba ndabo ilabala watsengela mbabo funga mzee Kamali nguna mrehemu hula pia harazewa wandu watapave wawaleze drapo ya Komori wakazeneze drapo za hemijijengo wawalamnara bahanu bala wanzihaza isimu za wandu warengo huri wa Komori zadungana neze administration zilo bala ne pale ya hatuilo bala ya husana ne madepito heshesu wa shangazija ne mahakama bo yalo bala benge ketsulekeziwa uyonge jominya parce que uyonge risao abo benge lekeza bala mriye jusema tswangala hula ça va pas yo toujours yo amande ka utsolenga mimba utarangi uye hansi kujetamba ndongo sha au moins randisa ebenge wandu wanzo amba kabanu jao banandu kwa do fanya ndo hundansi wandu swandi sambabi na wandu ati tuambo kaya bolti yeju hauje wananyasi waloko mori wawasomo haju hajura hanasi diploma ndini tsoko mori fani hindini tsoko mori leo reka mzima rekawa ilishandu kwa dwandisa wenji bano wandu tido wa manki aba manki zindo ajina shatido wandu olekeza zelongobo nsiju holiho ndensi ya hatu wongwao shaba manki nongozindo ajizo dizo jokamba baha ebengeri kanzari monesenukaya ni wananyasi singarishe mezao ronesokaye maraisi wabiri wenji zetabu zijazi njibonsi juu shawoyi uikarja paro na zenongo zinumba bahanu zenongo za usana no krimu waho wanadamu waulwa yao no wafao neza aksida zijirio neze problemu za hundaensi du jamais vu rango nsurilo independa hate jahonde leo halafu wanadamu wa hukumlwa wambango lwao wafe emana watu lwa endi emana suleba na mungu yamba ukayaha wa mndu ngulu aya yarengwenda ule sayendi yemana robe ensu yamba hawa yarengwenda yolo aho shezani ya ula za watsubira katindi yemana umuri mananyasi hansambu nguna mrehemo nsipi waulwa
waringwa batolwa mahakama wambilo kawa wango ulwao watwenda ulwaza barindi ni hata habaha moamba no wandu wandu wambongo ulwao hata mpaka leo watsudwa hata mwishao magobavunzi wao hata bajoro hamzima wao iliwatawe ridore masonsi pia ramanga sar mataro amo no wandu wao ngasisurukawe rohangwa jovanji yabwe madhamana wainda wa benge sisi ngasar mataro amo iforido zamba karina ujoudaza zenongo zinuzidondele halinu siso jodo zamba wazirendao wekoza siso jodo zamba ni mzirendao mwekoza ebenge kwezi wakomor na mshinde mjoka ya yensia hatu ketina mbahindu yohuza yensia hatu ketina mbahindu yovura mraje bonsiju zanongo izonyo nsi pia ngebidio rangulo wakati rizambo unu mlojua ya maskitifu yotsi fura habori zambao haukezo tulizora jombea heni yaombea haombea njema harumwensi ya shayo wajibe kazi jarido mjuzani baizo lizo watu anza zambwa yensi hatu shendusha doka abo shidwambwa amani yensi hatu shendusha doka abo shidoka security abaha inu kabatu jola lasiwa haukahe ninsi anja harumatabu za maisha yabo wizindo urengo mvu yabo dele kansinde njiao yabo ilande luahe plus fort yabo ngabo nyumba jodo vunziwa ngamjauka komoraba kabatsi mjikao kabatsando alobonze wandu pianga obonze za nyumbangizo hurwabu nusunga zilalao ni magardien yetabu jazino ndatso shindo ndarali jana usiku ya rumia bo mtumwa mgunga mfikuruke joko ndarumwe malaho yatu ndi isotilo tokanga jobunzwa pia ensi ya haturudoka na amani ya amani yola wakenu siku kabatsubira wakati rare jesho kanga bomri ya ramruhitso iso tinongo kawambe sekazi lo jiridesha wakati hata wakati shayuni lo hama mvuwe nyao ifandwa jusezi toa yensi ya hatu ridoka na zinduzo huza bonze ridouza lavani ridouza langilangi ridouza karamfu zanongo izo piaba hata nswa mnukato maswani zongi zorarangu yensi ya hatu nga sinendi yensi ya hatu ridoka na galawa wanrado jawe visite janari wono harumainu alkamar lodge tongwe kauziri sabishasi wasaya ruono mufutina wandu wadini wende yabo arwa konda ombe fati haruma loteli ekamtsono muswanru kaunga ripote yao na loteli mjuao kaya a 80% izo nongo za zina ndezo ndezo fanya haruma loteli hiyo haukayaro wazungu walatsandu walola nao wenji ikawalola nao katsula na hema dhihabi hatu rwandwa jina pia heni wandu endo hulo wenji wandu endo haruma kufuru Mungu izo tinongo kao ngartingo zamba jau hauveke shaizo ndizo wandu pia wajuao ngeba lekenda omba dua mahala bondobo zwa mvinyo wafanywa zina hulando mahala mondomo ombe Mungu donc ndungo leo kaya yensi uyo wanrasa wa perturbeha kabati mwanadamu ikawa tambese yeme mwari wonjingi o plasini ondupanga odekale yondongo nziro bengensi ya tutongo zo pias doka banunga sina na nyasi walo Dubai wafanywa hazi wananyasi wangu wafanywa hazarma maluka ndo huzo dhahabu ya rujusoni sikurenda Dubai ngaba na nyasa ba waliyo atashini o mahala shini hondi handondo lazemebu ngabo walo Turki hondi walo ndondo zenguo wejawe huza neja vano wandu wao wajojo hadisone mazemfu wa hao wahuzawe zindu hizo wajawabwe maluka yo Komoro ngabo ngabo nusu mashashi shangali she problemu hindi ya mruoka na urenga wakati ya jazema container ya remeblo ya dhahabu ya rende jajabwe duka ya jia esperi ya bakia bo mwezi batinoka ya zila ya huzao Dubai hauho shini aliyo hauho Turki aliyo gujoka huzate entieri haruma mwezi hasibabu indini hasibabu ndoke Komori ya hatuyoke viziteo ya mkomori harendo kazi nongo zae kaka japasha avion abo zoti nongo zo kazi kebon siju na we maluka unga ambassadeur maluka ya bulo mahala pia baha ngamnyonda wata zenzia zonda haya ko mahala pia maluka ya meblo na ndini ya bulo shanga mjonda mwao ne mdulo yabo uongu jo waza wakati hindini ya shinda huza meblo ndaru haruma mwezi haukaya na bongo jondo duan gojo hunda za container izo zijaya zilala zila meblo uzo zilonga zija shaifanyishio kaya holiho dezetabu zilio za ukaya mkomori hasa hala wa haruma ila namna yokawaye ya tsobelili warodewa yaonesiwa ukaba ngabonongwe kaonge bidio utende uvalorize kabla ujenda valorize bonze zenongo izoko andu kwa jamete wazo zitwani kazi na paro kasi so dunge ritmu inu benge banu yensi uyo hoba sauha banu zenzi azijoka zinji ngabo nawe nji wa Johanza ngabo na ndongo zinji za jofanyishiha sho anadamu wawe mio ya hao no kabanu mkomorila dhima ya dona suhilo no somwa noeleziwa na wala wajeleza wajo nasihi ngona miomi yonde kikweli kwa tina mwa insafu komruko bala ya rumensi ila halini ya yokaya balangwendo henti izo ndabu gutondo kati paramali
sendetse investisse tkwenda kandida yabo lazima deja récupérer mali ila ni rembourse ndulinu ndeneze intere ebengenje parwamba mfikirinsi alafu zanongo izonga manzosi wa komorel kandindi harmwe meshahatu sizo joba ke hali yo yonde system ilana afriki bano wandu wa jorli zema jumayo waongwa jibi wao hakezo ngo kawo muhawaba hakwatuzirumia nano kangwa joka amaudu ngar jordi ruwa pare hama juma parce que ngwa joka karitine ma technicien haubenge ngwawe miyo keti inswafu kabatsandwa abe harma formation donc ngwa jibi wao wadwa uzaze pano solaire neze motera hizo uharmensi ya hatu si ya udu ikawo maudu ngaso obliger di ruwareje heze pièce ngaso obliger ruwareje derarenge ma technicien heze entretien ngaso obliger ruwareje bitsane dero le mandwa jina bala aminia donc tout est fait pour donc bano andu ikawo ngwa hamao harumazinu pia da wanu wajenitse na ikao ndo warihimilia banu abangwaranzao kabatsi mranzo mndu heni mdunga zoze entereza he nezo sonti pia ngarizi wao de mane kao karno parola tsaleji likebure siso jodo hamba ile mwana mkomori elewe ze solution za komori kaziti zinji ze solution za komori ngizo nzima ba doka ya wandu wawane ne corruption lo bonsiju na yoke no paro wana kwa nada munda wano kana wandu wajawezo wafanyao nganzawe manadamu ikao ngujoka ufanya hazi ya kubalukangu ufanya hazi ino he faida hiyonsi bahi kabati nongo zindwa jina zijoka ubadilema siwa komori totindizo gamonawe prezida leo ulio dahubini lanakana huvumbu waba hatsi waza wakati na ndongo zinji wawandu waka haruman kodo mdamaha shahaja hashindi habala namna unasu hata imaran yao wanzane wakubaliane waishiliane heni mrufanyo hazi abonge haruma control ngutundu ngudungu ngujue zo afanyao heni mruendo hazini ngwendo sha havanyotendezo mshahara ngutendezo shande ukaensi ya heke jezen tsindo aji komorise palweka komoriso andulona presida ya jahunda presida akayabo ya tukauliwa hata 10 million ya jajeza jiliba 17 million ya rengaze famiza heni banenda ofa wabali ye voyage ishihina jana haruma wakati ngondo nzwani kadwe kume yabo katsono kalama pesa kana hono kabanu mala hunu pia tirwa wandu vanu umsedie katsujenda hapo sholahe vanu belu katsenda hapo sholahe banzelo tolizi ngazilibi wao haruma msafara wa hotso zungula haruma nsi wiyo zemalizi rumilwa wao yabo kojamba uru habonzi unaboho antrontabo e chômage njeza wanadamu walobo nsijungu atabi hao hata leo nurdona wandu walomo lopitali we shemeza fundi jibrilu kamtsono kainu nsika wala alhakika halafure jangari zambaunga runwandu babani hatu wahimi banu wari nyisi wari dea wambaro hebanga za tubasi jau yeo yabo mngujo kahelewaji ye mwana mkomori ngujo kwelewaji yani ya maskiti fuma huu ya mwana ya zalani mzadzena mbaba ya lindamo nake hindu ya jamdende hindu ya jare ngwari ndo guruweti ya tsingo usindi hako msabahi ani yemeshahe atokantuka yake harimo tomia shaka tujono kabala zila msedialo nizoleo ilande plasa hangu katono kazi la belalo nizoleo ilande plasa hangu shari hantu hali nubahi vanyensi ya komori ketina solutions shiwi na jana doto wananeza nongezo bahi yensi ya komori ketina ndongozi njiri mwelezani tizamba vanua baba hatu waka abantu kwa jaka wasoma nondo waka wazingare malaho ya hatu nemiji ya hatu hata yensi wa baba wao mrie kana mwana ngumba hizo mrato ka ujuso mtawe to apando la zuhijana ilande la vanahe ilande nrovia hahe wa baba wao akarma zemila nansi wakahangala zenongo hizo shabo harma hizo pia wakauhimile malalo ya miji wakauhimileni mwana wa hiyo mji atarma tabu wakauepoleana wakana soutien ya kifami ya kimji ya solidarite ya kibavu zenongo hizo pia zikauheshimiwa na mjaba hamoni dongo ndini ya mruo yari hansi sabon siju ye dini haitowa gamonao maulida ya zilwa zenongo pia komori kabati nongo ye mashuhuli ya zilwa uwandu wa mashuhuli wa sambazi wa wandu wa baba wa mila nansi uwandu wa dini wa nisiwa zenongo pia zizilwa ani yensito rendo hurwabu hata wawa haba komori kutsushindora mbwesura ya komori kutsujwa komori ngwa wandu ndini izo pia kabati mrujirande konti mitsuvumbo wa zee no waba no wazazi haukawa wandu ikao wabe wa harmo mafuta mase normali ili wado korompewa no baliwa wenda hula onikwezi hizi hili na zizi raru wehimile mabangu shamto vumbano mashababi rijida hiyo raroha renda ralatamesha bonze mri yaka Senegali yaka Maroku yaka Tunisia yaka Ulaya yamba hasuomo haro hao nensela ndo anshio yamba ngutore jaibon siju ya jarende guruweti yondongo nziro ani banunga bandu atsore yalize yotwa manziro kalonize mwana ni huze ni shohuza ni mtowo bonze ili yaja ke jabani hahe yaja ke msediye na belu
na shaihani do walo yabo wambali yao mambo kamba jao renda jao fanya jao hamande utina mhono hazi hau utina twa maindwa jina utahombenriale c'est malheureux halafu wanjo wandu wajida yoma intellectueli waloba nuona asi wanzi hao shizungushira hafu na ndini wanze kengwa sampanyao yabo nsijwe ndaje etwa mayahe komoringo hule yode mane kao nga mabwe mana masa negociateur ukaya no ana maonsi pia ukabadi banzango katsinyangu zo mtingo lwambo kanar semonziani yengo sonziani jena ngo wone zichirio pano walo maroku no walo imo akaujuha awe shemeza mbangara nzao nsi wawandu kao wakahelewa wawandu kao ngwa wakaujuwa kamdo ingonza nzuli seno ili ya hundeze faideza msedengu jorenga zuima jana matsanu yobera alijana barenga wa mwada ngwanzo sandwichi ule hau yobe zuizili bare mwanange mwada ngwanzo ndo hospitali ezo dizoanza oleo do kaudenda mila msedi ya yoba mapese na belu na shaihani na kiki shaku tujono kanga ojusale jihatensi shanji hata wafanye hazibo nsijunde hazufanye ikango liwazira rusha uzunde fendaho renge kwezi senongozi jazoka ya nuhe sale jihaku sha ngamjosana ni zieban batskanzani de harma madararu shanswanzan kemle haku harme audio ngamjohanse madararu yode madaho wandu wafungwa wanu salami na sambi ikao mwisha juzi mzee wa hatu mshangama hazamba yabo amanyasi za inubahe harongoa tena hausiu hakaurongozo wana wasambi humfungwa wasambi no mdazo nezetabu ya zonao alafuze mala izoti kanza njenze exploite mbabi shamono ama kerinsi zinjele oni zihensi niziyebanu parce que tena hausiu mimi otodo hea henu wakatine shele au surtout ya mashababi ne zenongo zinupia mdungu tabihoro surtout nja wandu ni wajuao swafi akaundura kabani wazimali koli na indini na mitihani ya maisha ya tso mangu donc ça fait mal comme nous on doit on réagir he namna hiyo vengenga mjozi ya bana na utsaso wa maha ketso katsirongwa nayi tsikwanza jerta barukumbabi har mwezi jirobo nsiju rijero nani har mamadi azindwaji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.